علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت کراچی کے ایک معروف شاہراہ پہ کھڑا ہوں جسے کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ، اور میرے بائیں جانب سفاری پارک ہے، اور سفاری پارک کے بالکل سامنے جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ کئی تعلیمی ادارے ہیں۔ یہی روڈ جامعہ کراچی کی طرف جاتا ہے، یونیورسٹی اس روڈ پہ موجود ہے، جامعہ اردو یہاں پہ موجود ہے، سر سید یونیورسٹی موجود ہے، میرے بالکل پیچھے گلشن کالج اور کئی تعلیمی ادارے یہاں پہ موجود ہیں، اور روزانہ ہزاروں طالب علم اس روڈ کے اوپر آتے ہیں جو علم کی شمع کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے علم سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ علم کے لیے ضروری ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج ایک ایسے کتب خانے کے سامنے کھڑا ہوں کہ جہاں پہ بے شمار کتب موجود ہیں، اور اس یونیورسٹی روڈ پہ مطلب سڑک یہ ادارہ یہاں پہ موجود ہے جسے دارالاندلس کی جانب سے بنایا گیا۔ دارالاندلس پاکستان کا ایک اشاعتی ادارہ ہے جس میں مذہبی کتب جو ہے اس میں کام کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں اس کے کئی شو روم ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو شو روم دارالاندلس کا ہے وہ کراچی یونیورسٹی روڈ کے اوپر موجود ہے، جس میں عام خواتین و حضرات اور طالب علم، پروفیسر، اساتذہ کی بڑی تعداد روزانہ یہاں پر بڑی تعداد میں آتی ہے، کتب خریدتی ہے۔ اور اس میں کون کون سی کتب یا دیگر چیزیں موجود ہیں، آئیے دارالاندلس کے شو روم میں چلتے ہیں، آپ کو اس کے نوری مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور دارالاندلس کے جو یہاں پہ انچارج اس شو روم کے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ آئیں تشریف لائیں۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت دارالاندلس شو روم کے اندر آ چکا ہوں، اور ایک بڑا زبردست ماحول ہے، تحت نگاہ کتابیں نظر آ رہی ہیں، اور کتابیں بھی مختلف یہاں پہ موجود ہیں۔ خطبات قادسیہ حافظ محمد سعید صاحب کی کتاب ہے، اور یہ فتنہ تکفیر کے حوالے سے جو ہے لکھی گئی ہے۔ اس وقت کتابوں کا ڈھیر تو اس وقت ایسا موجود ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر کتاب ہی بہت اہم ہے۔ یہ داعش اور شریعت کے حوالے سے کتاب موجود ہے مبشر احمد ربانی صاحب کی، یہ بھی موجود ہے۔ اور یہاں پہ میرے خیال سے یہ تو شاید سارا ہی تکفیر کے اوپر ہے، حافظ سعید صاحب کے خطبات قادسیہ تکفیر کے اوپر ہے، حرمت مسلم اور مسئلہ تکفیر کے اوپر کتاب موجود ہے، کفار سے تعاون، داعش، فتنہ تکفیر، اور جو ہے نا کیا داعش سلفی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو فتنہ تکفیر ہے اس کے حوالے سے کتابوں کا اتنا بڑا اسٹاک شاید میں نے کسی مذہبی مکتبے کے اوپر ایک جگہ پہ اتنا زیادہ نہیں دیکھا۔ تو میں یہاں کے مکتبے کے انچارج سے ملتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ غلام اللہ بھائی۔ غلام اللہ بھائی، ماشاءاللہ میں مکتبے میں آیا ہوں اور جی خوش ہو گیا کہ یہاں پہ کتابوں کے انبار ہیں۔ مجھے ذرا بتائیں گے اس حوالے سے کہ کب سے یہ مکتبہ یہاں چل رہا ہے اور کس نوعیت کی یہاں پہ کتابیں ہیں؟ یہ 2012 سے اسٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ اپنی دارالاندلس کی تمام کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر مکتبے بھی ہیں، جی ان کی بھی کتابیں ہیں تقریباً۔ صحیح۔ یہ تفسیر دارالقرآن ہے حافظ عبدالسلام بن محمد کی، اور ترجمہ حافظ عبدالسلام بن محمد، اور تفسیر ابو نعمان سیف اللہ خالد۔ اچھا جی، سیف اللہ خالد صاحب کی تفسیر قرآن ہے، جلد اول، اور اس کی کتنی جلدیں ہیں دوست؟ 5 جلدوں پہ ماشاءاللہ یہ کتاب موجود ہے۔ سیف اللہ خالد صاحب اس وقت دعوت کے میدان میں بھی، سیاست کے میدان میں بھی موجود ہیں، اور ایک ایسا شخص جو علم دین اور قرآن کی تفسیر، مفسر قرآن ہے، اور آج وہ معاشرے کے مسائل کے حوالے سے بھی کھڑا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دارالاندلس کی جو ساری کتب ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر مکتبوں کی کتب بھی موجود ہیں؟ دیگر مکتبے بھی کتابیں ہیں، جی جی، تو وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری کتب جو ہے یہاں پہ جو کس طرح کے لوگ آپ کے پاس مکتبے میں آتے ہیں؟ یہ بالکل روڈ کے اوپر موجود ہے، ہزاروں گاڑیاں روزانہ یہاں سے گزرتی ہیں، تو کس طرح کے لوگ ہیں جو روزانہ آپ کے پاس یہاں پہ آتے ہیں؟ تقریباً یہاں پہ تو ماشاءاللہ جیسے قریب یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹی کے بھی طالب علم، اسٹوڈنٹ وغیرہ سارے آتے ہیں، اور خواتین بھی آتی ہیں،
मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं और दूर दूर से तक तमाम आते हैं, तो इसलिए आते हैं, वो किताब इधर से ख़रीदते हैं। इसके हवाले से ख़वातीन भी आती हैं, तो उनके लिए हमने ख़वातीन की कोई दिलचस्पी है किताबों के अंदर? बहुत है माशाल्लाह, बहुत लेती हैं। जैसे बच्चों के हवाले से हैं और भी बहुत लेती हैं। ख़वातीन के हवाले से भी कोई मखसूस किताबें हैं? जैसे ख़वातीन के मखसूस मसाइल हैं, ख़वातीन के मखसूस मसाइल हैं, ईमान के 3 दर्जात हैं। अच्छा, ये ख़वातीन की भी मुझे यहाँ कुतुब नज़र आ रही हैं। कराची जो है उसके बारे में एक और बड़ा मारूफ है कि यहाँ के लोग रफ़ाही कामों में, दीनी कामों में बहुत ज़्यादा जो है वो ताउन करते हैं। कराची के अंदर हम रमज़ान मुबारक में देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अफ्तारी का अहतमाम करते हैं। सड़कों के गिर्द अफ्तारी करवाने के लिए मुसाफिरों को लोग मौजूद होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ना लोगों को दीन सिखाने के हवाले से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ अस्कार की कुतुब यहाँ पे मौजूद हैं। ये अस्कारुल मुस्लिम है, हिस्नुल मुस्लिम है। दिन रात के अंदर जो है 100 से 1000 से ज़्यादा सुन्नतें हैं और ये मुख्तलिफ कुतुब हैं। मुझे यहाँ दोस्तों ने बताया कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में ये छोटी कुतुब जो है यहाँ से डिस्काउंट रेट में लेते हैं, मसाजिद में रखी जाती हैं, लोगों को हदिया किया जाता है और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दी जाती हैं। पॉकेट के अंदर रखने के लिए ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसी तरह ये है कि ये स्कार कार्ड यहाँ नज़र आ रहे हैं, सोने के अस्कार हैं, तो नुक्ते नाज़िला के ऊपर है, सुबह शाम के अस्कार हैं। लोग ये अस्कार कार्ड भी बड़ी तादाद में दारुल उलूम के शोरूम से ख़रीदते हैं और इसलिए एक नेकी का जज्बा है कि लोगों को ये तोहफ़ा, छोटा तोहफ़ा ये उनको दिया जाए ताकि उनके पॉकेट में ये मौजूद हो, जब उनको वक्त मिले तो उसको देख सके। मैं इस तरह यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये रोज़ा सोसाइटी की अब्दुल्ला कार्ड, ये है एक जुनैद रहमान साहब की पिछतावा, ये बच्चों के लिए माँ के आंसू, अनोखे रिश्ते, ये जो है ना इस्लाही कहानियाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन इस वक्त मौजूद है कि हम अपने बच्चों को अगर यहाँ पे अपने साथ लेकर आएँ, वो बच्चे खुद उन किताबों को पसंद करें और वो परचेज़ करें। हम उनको ये इस्लाही कहानियाँ और सीरत के वाक़ियात, सहाबा कराम के जो मुख्तलिफ वाक़ियात हैं, हम झूठी कहानियों से उनको बचा के सच्ची कहानियाँ, हमारे घरों में एक बच्चों की लाइब्रेरी हो, उनकी किताबें हों, उनको बचपन से किताब के साथ शौक़ हो, उनको दिलचस्पी हो, ताकि वो बचपन में किताब से दोस्ती लगाएं और बड़े होकर भी ये किताब के साथ उनकी दोस्ती कायम रहे। फखरुद्दीन यहाँ ये इल्म हुनर का गहवारा, तारीफ का वो शहपारा है कितने अजीज इस महफिल के अनफास हयात अफरोज हमें, है कितने अजीज इस महफिल के अनफास हयात अफरोज हमें। इस दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस खूबसूरत अंदाज का जो मकतबा यहाँ पे बनाया गया है, ना सिर्फ इसमें कि दीनी कुतुब मौजूद हैं, मैं देख रहा था कि बच्चों के हवाले से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किताबें मौजूद हैं। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में किताबें मौजूद हैं। न सिर्फ ये है कि कुतुब, बल्कि कुरान की तफसीर, हदीस की किताबें और बहुत खूबसूरत ऐसी किताबें हैं कि जी चाहता है कि उनको हाथ में लिया जाए, उनको पढ़ा जाए, अपने दोस्तों को तहफ़ में ये कुतुब दिए जाए। और मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप अपने मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले अजीज़ व क़रीब दोस्तों को जो है आप पेश कर सकते हैं। और तोहफ़े की वैसे भी कोई कीमत नहीं होती, मगर जब तोहफ़ा इतना कीमती हो तो लेने, उसको वसूल करने वाले की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और हम दावत के लोग हैं, दावत देना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह के मादी दौर में हम लोग इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नफ्सा नफसी का दौर है, अगर हम किसी के लिए एक अच्छा तोहफ़ा ले सकें, और न सिर्फ कुतुब बल्कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि खुशबू और इसके अलावा दीगर चीज़ें, बल्कि मैं कहूँगा कि अपने दोस्त को कि मुझे यहाँ पे पिछले की तरफ दिखाएँ कि यहाँ ख़वातीन के अबाया, हिजाब और उनकी दीगर चीज़ें जो हैं उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और मुझे यहाँ के दोस्तों ने बताया कि ख़वातीन की बड़ी
तादाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की तालबात और ख़वातीन के ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं, जो न सिर्फ ये है कि कुतुब यहाँ से ख़रीदते हैं बल्कि अबाया, दूसरे तहाइफ और दीगर चीज़ें भी लेते हैं। मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर इस तरह के खूबसूरत कुतुब खाने उनको बनाना चाहिए ताकि लोगों की रुग़बत इसकी तरफ हो, लोगों की दिलचस्पी इस जानिब हो और वो इन किताबों के साथ मोहब्बत कर सकें। आज हम स्क्रीन के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हैं कि हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने गुजर जाता है, जबकि किताब के साथ हमारी जो मोहब्बत है वह दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर किताब खूबसूरत होगी, अच्छे मौजू पे होगी, बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ होगी तो हाथों में देने के बाद हर शख्स चाहेगा कि इसको आखिरी सफ़े तक मुकम्मल कर ले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।